Good morning guys, good morning sa tanan. Okay, ato na ni sugdan guys, dita maglangan kay Happy Takato. So karon March 10, 2025, pizza 310 Old Row Maintenance today. So mo ni result sa gapon guys, 940 334 690 ato maintain 471 259. Palikaya po na guys kay ang ginagawas. Okay, so ato na ni sidikit guys, sidikit ato result sa gahapon. 940 may mo 6 0 pur 34 may mo 8 8 0 690 may mo 9 6 pur. Okay, natay pakapin guys. Ato bonus pur 1 9 dire 8 8 pur dire 2 3 pur ato gipa-slide guys sa 3 pur YouTube sanin guys sa katong wala pa ka subscribe lang aron makakita mo ni live ni Mac TV Vlog sa katong Facebook page guys sa katong wala pa ka follow lang aron makakita mo ni live ni Mac TV Vlog. So good luck ni guys ang makadaog karon adlaw. Goodbye.